bagi tuan-tuan dan puan-puan, Kewe Lai Ping, Ta Chia Hao. Saudara-saudara mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini untuk memberi sedikit ceramah kepada tuan-tuan dan puan-puan, warga Padang Kota dan warga Tanjung, tuan-tuan. Tanjung dan Padang Kota adalah tempat yang bersejarah. Kita duk ingat mula-mula Padang Kota akan menjadi satu lagi sejarah di mana yang amat berhormat Saudara Lim Guan Eng akan mengkuburkan Setiausaha Gerakan, tetapi beliau pengejut. He is a coward. Kalau dia berani, dia patut datang ke Padang Kota dan lawan dengan yang amat berhormat Saudara Lim Guan Eng. Ini menunjukkan yang gerakan di Pulau Pinang dan di Malaysia sudah jadi habis. Dan tadi kawan-kawan kita kata dia nak bertanding di Batu Kantong. Tidak minta dia pergi bertanding di Batu Kantong. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, inilah Barisan Nasional. Sehingga hendak mencari tarikh untuk bubar parlimen pun tak tahu. Kita daripada 2011 guessing game. Orang mau pergi cuti pun tak boleh, orang mau investment pun tak boleh. Dan baru-baru ini masa cuti sekolah, during the school holidays, banyak wedding function for the Malays is in trouble because dewan-dewan terpaksa dibatalkan bookingnya, tuan-tuan. So this is Barisan Nasional, and this time ini kalilah kita mesti kuburkan Barisan Nasional dan UMNO dalam pilihan raya yang ke-13 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti orang Sabah dan Sarawak kata, ini kalilah. Orang Penang kata ubah, dan is now or never. Kita mesti lakukan kali ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, can you just imagine, tuan-tuan dan puan-puan, what is happening to Malaysia? What is happening to our education system? Baru-baru ini, kalau kita baca surat khabar, Tun Mahathir merasmikan buku Rosmah Mansor. Apa dalam speech dia kata, this book is going to become a textbook for the school in Malaysia, tuan-tuan. Just imagine our children going to school to study the book on Rosmah Mansor. Can you just imagine what is happening to our education system? So inilah sebabnya kita kena buat perubahan dan kita kena ubah kerajaan supaya our education system will not go down the drain like what is happening now. Tuan-tuan dan puan-puan, lately we saw a lot of pools in the newspaper. First one ialah apabila the Barisan Nasional, pemuda Barisan Nasional, pemuda UMNO dan gerakan tunjuk gambar kata kononnya timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang Dr. Mansor pergi ke China, pergi buat investment few billion ringgit. This is just sheer nonsense, tuan-tuan dan puan-puan. We want to spend 100 ringgit, 1,000 ringgit, 10,000 ringgit. We have got to go through all the procedure. And especially the Chief Minister of Penang is an accountant. His $1 is as big as 100,000 or 1,000, you know that. So tuan-tuan dan puan-puan, this is all nonsense. Mereka semua sudah jadi orang-orang bodoh di Pulau Pinang. Recently, baru-baru ini, Adun Pinang Tunggal YB Roslan telah mengatakan yang kerajaan negeri Pulau Pinang bohong. Kata
dan puan. So do you want these fools to be in the Dewan? So this is why we have got to make the changes. Kerana kita di Pulau Pinang ini, kita hidup sebagai satu keluarga. Orang-orang Melayu, orang-orang Cina, orang-orang India. We live as a family. Buaran, Inturan, Malayan, Guaman, Tosa, Ichiaran. So saya mau menyeru kepada rakyat Pulau Pinang. Wei Liao Ping Chen Hao, Barisan Tio Aido, Tang Ho Eho, Ito, Oho. Okey, kita kena menjatuhkan kerajaan Malaysia Nasional di Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanjur yang telah menyebut saya. Kita akan bersama-sama kerja kuat untuk kita memenangi Pulau Pinang dengan kerusi yang lebih. Bukan 29, boleh jadi 35 atau 36 atau 37. Boleh, betul? Kita juga akan menambah majoriti kepada kerusi-kerusi yang kita bertanding. But ladies and gentlemen, we must not forget, we are marching toward Putrajaya, and to make sure that Malaysia will not be a bankrupt country. Our education system will not go down the drain, and Malaysia will be the